ফালুদা ফালুদা খাবারের নাম হয়তো আপনারা সকলেই শুনেছেন। বম্বে ফালুদা ব্যাপক খেতে এখানে প্রায় আসা হয়। খেয়ে গিয়েছিলাম, ভালো লেগেছিল বলে সপ্তাহে 2-3 দিন আসি। তবে এটা বাঙালির খাবার নয়, এটা বম্বে বিখ্যাত। অন্য জায়গার থেকে অনেক সুস্বাদু, বেশি অনেক সুন্দর। তো বম্বে এবং রাজস্থান আরও অন্যান্য রাজ্যে বিখ্যাত, কিন্তু আমাদের রাজ্যে ইদানিং কয়েক বছর ধরে দেখছি এই ফালুদা কিন্তু ফেমাস হয়ে উঠেছে। 2 বছর ধরে বসে আছে উলবেড়িয়া ব্রিজের ঠিক নিচে বম্বে ফালুদা। এই ফালুদা আমরাও বেশ কয়েকবার খেয়েছি, খুব সুস্বাদু। শুধুমাত্র ফালুদায় নয়, এর সঙ্গে বাদাম শেক রয়েছে, ম্যাঙ্গো শেক রয়েছে, চকলেট শেক রয়েছে, আরও বিভিন্ন আইসক্রিমের আইটেম রয়েছে। আমরা কথা বলবো এই ফালুদা যিনি নিয়ে বসে রয়েছেন স্টলটি। আমরা বিভিন্ন খবরের মাঝে ঘুরতে ফিরতে বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর খাবারের সন্ধান আপনাদের দিই, রেস্টুরেন্টের সন্ধান দিই। আজকে আমাদেরকে খুব ভালো লেগেছে এই ফালুদাটা খেয়ে। দাদার সঙ্গে কথা বলবো। आपका ये कंपनी का नाम क्या है? ये बॉम्बे फालूदा। बॉम्बे फालूदा है, बॉम्बे फालूदा। यहाँ से 2 साल बैठा है। 2 साल से यहाँ है, कालीबाड़ी में हुआ अंदर में हमारा 10-12 साल से है अंदर उलबीड़े कालीबाड़ी में। और यहाँ हमारा 2 साल नया गाड़ी बनाया ये पे फायर विकेट के सामने। और एक बार मौका जरूर दिए हमारे ये फालूदा। आपके एक बार सभी जगह खाया होगा, लेकिन इतना टेस्ट जहाँ ये हमारा ओरिजिनल फालूदा है उससे वो न्यू जगह कोई पावे नहीं। यहाँ पे बैठा है। हाँ, यहाँ पे बैठे कैसा है? कैसे बनाता है? कैसे ये आता तो है? सभी दूध से बनता है, सब घर से दूध को फुटाना पड़ता है, सबको गर्म करना अलग अलग फुटाना पड़ता है। दूध अलग फुटा है, रबड़ी फालूदा अलग फुटाना पड़ता है, आइसक्रीम का अलग फुटाना पड़ता है। हर चीज़ का दूध, हर आइसक्रीम का फ्लेवर अलग अलग फुटा के दूध से रेडी होता है। बहुत सारे जगह में तो ऐसा गाड़ी बैठता है बंगाल में। आपका स्पेशलिटी क्या है? फैसिलिटी तो क्या, हमारा ये पुराना, हम सबसे पुराना यहाँ उलबीड़े में हम 10-12 वर्ष से यही हैं, हम लगा रहे हैं। हमारा कालीबाड़ी में भी पुराना स्टॉल है, ये नया जगह लगाया है। और इसलिए यहाँ सबसे बेस्ट फालूदा हमारा यहाँ पे मिलता है। सब कस्टमर आते हैं, जो भी खाते हैं वो बोलते हैं हमारे यहाँ तुम्हारा फालूदा जैसा कोई अन्य जगह हम कहीं खाए नहीं है। सबसे ओरिजिनल चीज़ हमारा यहाँ पे मिलता है। ओरिजिनल चीज हाँ। क्या क्या मिलता है? उसमें सब मिलता है, तुलसी बीज मिलता है, सब सब्जियाँ मिलता है, सब फ्लेवर वगैरह सब मिलता है। रबड़ी फालूदा है, आइसक्रीम, जो भी जितना भी फ्लेवर है जो आइसक्रीम सब मिलता है। अब आया कहाँ से? राजस्थान से, हमारा राजस्थान का ये फेमस है फालूदा, रबड़ी, बादाम शेक, लस्सी, ये सब राजस्थान का है। राजस्थान का फेमस है, लेकिन हम बॉम्बे में काम करते थे इसलिए वो बॉम्बे का नाम से हमारा ये कंपनी बना दिया हमने। तो हम राजस्थान के हैं। क्या कहेंगे? हम यही बोलते हैं, आपको रिक्वेस्ट है, एक बार खा के देखिए, हमारा कोई मौका दीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप बार बार आओगे, खाओगे ये। और आपको मोबाइल में बहुत थोड़ा कम आता है, ज़्यादा हो आसो एक बार जरूर मौका दीजिए आप, और ये हमारा फालूदा खा के देखिए। केवल मोबाइल नंबर हमारा 9587921921। ফালুদা ভালোই খেতে, এটা রোজ খাচ্ছি, মানে রোজ না, এটা ফ্লেভারটা রোজ। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে প্রায় সপ্তাহে 2-3 দিন আসি। ব্যাপক খেতে, দারুণ খেতে। হ্যাঁ, প্রায় আসা হয় এখানে। বম্বে ফালুদা ব্যাপক খেতে এখানে প্রায় আসা হয়। খেয়ে গিয়েছিলাম, ভালো লেগেছিল বলে সপ্তাহে 2-3 দিন আসি। হেভি লাগে। কিন্তু ফ্রিতে দেয় না, এটা রোজ ফ্লেভার। কেসার হ্যাঁ, খুব ভালো। এটা আছে রাবড়ি আছে, আর কেশর ফেশর দেয়া আছে। টেস্ট খুব ভালো, অমায়িক। অন্য জায়গার থেকে অনেক সুস্বাদু, বেশি অনেক সুন্দর। খুব ভালো লেগেছে, সুস্বাদ আছে, খুব ভালো, ঠান্ডা জিনিস, খুবই ভালো লাগলো। হ্যাঁ, না হপ্তাহে 2-1 বার আসি। অন্য জাতে এখানে ভালো লাগে। হ্যাঁ, এখানে ভালো, খুব আসতে বলো, সকালে আসে, খেয়ে যেতে, টেস্ট করতে দেখবো। এবং এটা হট কফির জায়গায় কোল্ড কফি, এটা ঠিক আছে সেরকম না, সব সময় প্রথমবার খেলাম, খুব ভালো, আসুক, ট্রাই করুক। হ্যাঁ, ভালো লেগেছে। आपका और एक दुकान है ना, वो कहाँ है? वो हमारे कालीबाड़ी मार्ट है, इधर है उलबेड़िया गंगाधार है। वो भी बॉम्बे आइसक्रीम नाम है। वो बहुत पुराना है, वो 10-12 साल पुराना हो गया वहाँ पे। वो भी बहुत अच्छा चलता है, वहाँ पे लोग बहुत आते हैं, दूर दूर से सब खाते हैं वहाँ पे होते हैं। तुम्हारा फालूदा बहुत फेमस है। रेट तो जो जी रखा, रबड़ी फालूदा 70 টাকা, ছোটো गिलास, बड़ो गिलास 100 টাকা। नॉर्मल फालूदा ये बादाम फालूदा दे, ছোটো 50 টাকা, বড়ো 70 টাকা। একদমই। আইসক্রিম দাম আলাদা। বম্বে ফালুদা সত্যি খুব ফেমাস। উলুবেড়িয়ায় 10 বছর ধরে তারা কাজ করছে। কালীবাড়িতেও রয়েছে, এবং উলুবেড়িয়ায় যে ব্রিজ রয়েছে, আপনারা ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে উলুবেড়িয়া ব্রিজ, এবং যে
অফিস রয়েছে ফায়ার ব্রিগেডের, সেই অফিসের সামনেই কিন্তু বসে, আপনারা কিন্তু আসবেন, এসে খেয়ে দেখবেন, সত্যি খুব ভালো। আমরা নিজেরাও খেয়েছি। বিভিন্ন খবরের মাঝে ঘুরতে ফিরতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সুস্বাদু খাবারের আপনাদেরকে সন্ধান দিয়ে থাকি, তাই এসএসটি পাবলিকের পর্দায় আজকে আরও একটি সুন্দর সুস্বাদু খাবারের আপনাদেরকে ঠিকানা তুলে ধরলাম উলুবেড়িয়ার। আপনারা সকলে আসবেন, খাবেন এবং দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন এসএসটি পাবলিক। ভিডিওটি শেয়ার করবেন, পেজটি ফলো করবেন, ইউটিউব চ্যানেলে দেখে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।